4 दांत है, वैड है। क्या डिमांड है इसकी? 2,10,000 दोस्तों। फाइनल इरादा कितना है? 195 फाइनल। 195 में दोस्तों ये फाइनल हो जाएगी। ये देखिए असील, ये बिल्कुल असील है। ये देखिए बच्चा चेक भी करवा रहा है। दंदो कितनी है? दंद छिकी मुंह से 6 दांत है दोस्तों, जवान है। ये देखिए मुंह से जवान है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं 6 दांत। डिमांड क्या आखते हो? 2,05,000 2,05,000। थोड़ी जी गाल फाइनल देने वाली 1,90,000। कुछ कमी होवे थी इसमें भी थोड़ी बहुत दोस्तों। 1,90,000 इसमें भी कमी बेशी हो जाएगी, ठीक है। 1,90,000, 1,90,000 रुपए इसमें भी कमी बेशी हो जाएगी। 90 में दोस्तों, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं अगर इसका फतेह जंगी बछड़ा हो जाता है नर तो भी बहुत बेहतरीन है और हवाना भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। 1,90,000 मोबाइल नंबर तक इंशाल्लाह इरादा है। 2,50 कह रहे हैं दोस्तों। 2,50 में खूबसूरत चोलिस्तानी गाय गब्बन है, तैयार है। यहाँ से दिखा देते हैं, हो जाएगी, ठीक है। ये देखे चोलिस्तानी अच्छी गाय है, ठीक है, जवान चीज है तो माशाल्लाह ठीक है, अच्छी ब्रीड है ये वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर खान। खुश आमदीद कहता हूं दोस्तों आपको छछ के रंग चैनल में। तो दोस्तों आज पीर वाला दिन है, काफ़ी भाई लोकेशन पहुंचते हैं। लोकेशन वाइज दोस्तों गोंदल मंडी ज़िला अटक में लगती है हर पीर वाले दिन, जीटी रोड के बिल्कुल साथ। गूगल मैप्स के ऊपर भी दोस्तों आप बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज का हर बंदे के पास टच मोबाइल है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक लाजमी रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। फेसबुक वाले भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो मेरी यूट्यूब के ऊपर अपलोड होती है। शौक भी होता है तो एक आपकी तरफ से हौसला अफजाई भी होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारा पेज है छछ के रंग ऑफिशियल, इसको भी लाइक और फॉलो कीजिए ताकि मंडी बिलखसूस गोंदल मंडी की ताज़ा तीन अपडेट्स के लिए इंशाल्लाह आपको मुकम्मल शौक करवाते रहें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो भाई चैनल पर पहली दफ़ा आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, साथ कोशिश होती है नस्ल भी बताता हूँ, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहता हूँ। पहली गाय है देसी फतेह जंगी गाय है, यहाँ से देख सकते हैं जी, गब्बन है। कितने दिन लेती है सोने में? तैयार है, मुंह से पूरी है, मुंह से पूरी है। क्या डिमांड है जी? 2,10,000। अच्छी सी बात ला, फाइनल 1,90,000। 1,90,000 में दोस्तों, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं अगर इसका फतेह जंगी बछड़ा हो जाता है नर तो भी बहुत बेहतरीन है और हवाना भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। 1,90,000 मोबाइल नंबर 0334 9419 801 कॉन्टैक्ट नंबर है जी, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी गाय है जी, खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं, मजीद दोस्तों शौक करवाते हैं, ठीक है जी। आगे दिखाते हैं। गबन है, ये भी गबन गाय है जी, चोलिस्तानी। देखें कोशिश होती है, देखें काफ़ी भाई कहते हैं यार कम कीमत हो, मुनासिब कीमत वाले हो। चलो गाय रखने का शौक है और कीमत भी मुनासिब हो। चले अगर कल दूध सुखा जाती है फिर भी इतना नुकसान ना हो, तो इस तरह का माल लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर जो भाई बड़ा शौक रखते हैं तो पेज के ऊपर 6-6 लाख वाली गाय की वीडियो भी आएंगी, वो भी शौक करवा देंगे। लेकिन पहला शौक, मुँह से कितनी है? मुँह बराबर है। क्या डिमांड है इसकी भाई? 2,80। प्यारी सी बात, अच्छी सी देने वाली बात। फाइनल 2,55 यानी 2.5 तक इंशाल्लाह इरादा है। 2,50 कह रहे हैं दोस्तों। 2,50 में खूबसूरत चोलिस्तानी गाय गब्बन है, तैयार है। यहाँ से दिखा देते हैं, हो जाएगी, ठीक है। ये देखे चोलिस्तानी अच्छी गाय है, ठीक है, जवान चीज़ है तो माशाल्लाह ठीक है, अच्छी ब्रीड है ये वाली, हो जाएगी। इसके अलावा ये भी गब्बन है, ये भी आपको दिखाते हैं जी, ठीक है। ये देखें ये भी गब्बन है। तो काफ़ी भाई कहते हैं चलो यार घर के निज़ाम चलाने के लिए 5-6 किलो वाली ब्रीड हमें चाहिए, महंगी भी ना हो, दरमियानी हो, शौक भी हो जाए। तो ये भी गब्बन है दोस्तों, ठीक है। चोलिस्तानी फ्रीजियन क्रॉस है ये वाली। कितने दिन लेती है सुने में? 5 से 6 दिन लेती है दोस्तों ये वाली गाय सुने में। और मुंह से पूरी है, मुंह से पूरी है जी। डिमांड क्या है इसकी जी? 3 लाख। ये देखे 3 लाख, ठीक है। फिर फाइनल इरादा 2,65 दोस्तों। 2,65,000 में ये खूबसूरत देखे अच्छी है, ये नस्ल भी इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। एक जो 2,65,000 में ये हो जाएगी, कुछ मजीद भी कमी बेशी हो जाएगी, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको दे देते हैं, मोबाइल नंबर 0319। एक और दोस्तों आपको गाय दिखाते हैं, ये भी यहाँ से जर्सी क्रॉस है, इसके साथ जर्सी सहवाल क्रॉस है दोस्तों, ठीक है।
تو یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، کم قیمت یعنی کہ کم دودھ، نر مادی ساتھ اس کے بچڑا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ والا جرسی بچڑا ہے اور منہ سے تقریباً پوری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 2 ٹائم کتنا دودھ دے رہی ہے؟ 8 کلو، 8 نہیں تو 4 سے 5 کلو دودھ ہوگا، بہرحال چلے۔ کیا ڈیمانڈ ہے اس کی؟ 1.90 فائنل ارادہ؟ 1.80 میں دوستوں یہ فائنل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ 1.80 میں فائنل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ باقی موبائل نمبر دے دیجیے۔ 0301 59 41 500۔ کہاں سے آئے ہیں جی؟ پشاور سے آئے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی گائے ان کے پاس اویلیبل ہے دوستوں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید شوق کرواتے ہیں۔ ایک اور یہ والی گبن گائے ہے جی، کتنے دن لیتی ہے سونے میں بھائی؟ یہ والی دوستوں، ٹھیک ہے، گبن ہے یہ، ایسے چلے کتنے دن لیتی ہے سونے میں؟ 1.95 ڈیمانڈ ہے۔ اچھا، 1,95,000 دوستوں ڈیمانڈ ہو رہی ہے، گبن ہے، چلیں 1.5 فائنل ارادہ کتنا ہے؟ 1.85 میں چلیں گی، گبن گائے ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ دیسی چولستانی کراس ہے، یہاں سے آپ کو حوانہ بھی دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ باقی موبائل نمبر جی، موبائل نمبر 0342 93 75 703۔ کہاں سے آئے ہو بھائی؟ ثوابی سے بھائی آئے ہیں۔ تو یہ والی گائے ان کے پاس اویلیبل ہے، یہ زیادہ سے زیادہ عمر کے حساب سے بتا دو، سیکنڈ ٹائمر ہوگی یا تھرڈ سیمینیشن پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ والی یہ گائے اچھی ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں، مزید دوستوں شوق کرواتے ہیں جی۔ تو دوستوں ایک اور تازی سوئی گائے ہے جی، ٹھیک ہے، یہاں سے چولستانی کراس ہے، یہاں نر مادی ہے بھائی، ساتھ بچڑی ہے جی اس کی، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے بھی چیک کروا دیتے ہیں یہ، اور منہ سے کتنی ہے؟ 4 منہ سے 4 ہے، منہ سے 4 دانت ویڑ ہے جی، ٹھیک ہے، چولستانی کراس ہے، یہ یہاں سے بھی چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس کو چلاؤ ہلکا سا، یہ دیکھیں، چلے کوشش ہوتی ہے، یہ دیکھیں حوانہ اتنا برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نارمل پرائسز والی گائے ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ اچھا۔ تو منہ سے 4 دانت ہے، ویڑ ہے، کیا ڈیمانڈ ہے اس کی؟ 2,10,000 دوستوں، فائنل ارادہ کتنا ہے؟ 1.95 فائنل، 1.95 میں دوستوں یہ فائنل ہو جائے گی، ویڑ ہے، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بتاتا چلو دوستوں، قربانی کا سیزن بھی آ رہا ہے، ساتھ نر بھی ہے، تو چوائی بھی کر لیں، اور اگر نہیں اتنا دودھ کرتی تو آگے 5-6 مہینے بعد آپ اس کو قربانی پہ بھی سیل کر سکتے ہیں، اور اگر دودھ صحیح دے رہی ہے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اس کا فائدہ بتا رہا تھا۔ موبائل نمبر دے دے بھائی، موبائل نمبر 0346 0346 98 28 98 28 28 465 465 کانٹیکٹ نمبر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چلیں ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں، یہ خوبصورت، کیا بات ہے ماشاءاللہ، ساہیوال، یہ دیسی کراس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے دیکھیں گبن ہے، آج گبن ہے جی، یہ دیکھیں حوانہ اس کا چیک کروا دیں، گبن ورائٹی آج زیادہ ہے، یہ دیکھیں، یہ خوبصورت چیز ہے، یہ دیکھیں اصیل، یہ بالکل اصیل ہے، یہ دیکھیں بچہ چیک بھی کروا رہا ہے۔ دندو کتنی ہے؟ دند چھکی منہ سے 6 دانت ہے دوستوں، جوان ہے، یہ دیکھیں منہ سے جوان ہے دوستوں، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں 6 دانت۔ ڈیمانڈ کیا آتے ہو؟ 2,05,000 2,05,000 تھوڑی جی گال فائنل دینے والی 1.90، کچھ کمی ہوگی 30 منٹ بھی تھوڑی بہت دوستوں، 1.90 اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 1.90، 1,90,000 روپے، اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی، حسیل گائے ہے، چیک بھی کروا دی ہے، ٹھیک ہے۔ موبائل نمبر جی 0343 0950 0950 902 902، کیڑا گراں ہے جی؟ حاجی شاہ۔ حاجی شاہ۔ تو یہ والی ان کے پاس اویلیبل ہے دوستوں، اچھی خوبصورت، یہ دیکھیں مناسب قیمت میں، ہاتھ بھی چیک کروایا ہے، ہلنے والی بات نہیں ہے، سیل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوستوں دیسی گائے ہے جی، گبن ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیسی اس لیے آج کل زیادہ دکھا رہا ہوں کہ آگے قربانی کا سیزن بھی ہے، تو آپ بچہ رکھ کے قربانی پہ سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے دن لیتی ہے سونے میں؟ 10 دن لیتی ہے، 10 دن 10 دن، اور منہ سے 6 دانت ہے، کیا ڈیمانڈ ہے؟ اس میں ڈیمانڈ ہے 2,15,000 یار دیسی گائے ہے، 2,15,000، کچھ کم کرو یار، ہاں بند کے انشاءاللہ 1,90 1.90، کچھ کمی بیشی اور بھی ہو جائے گی دوستوں، اس پہ اور بھی کمی ہو جائے گی، 1.90، ٹھیک ہے جی۔ آگے قربانی کا سیزن بھی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دوستوں یہاں سے چولستانی کراس ہے جی، ٹھیک ہے، نر مادی ہے، ساتھ بچڑی ہے جی، ٹھیک ہے، یہ چولستانی آ گئی جی، ٹھیک ہے، چلے چولستانی کے شوقین بھی آ جائے۔ اچھا، 2 ٹائم کتنا دودھ کر رہی ہے؟ یہ 2 ٹائم کا، ایک ٹائم بچے کو دے کے 8 کلو دودھ ہے، 8 کلو دودھ ہے، اس کو چلائیں تھوڑا سا آگے لائیں روشنی پہ، یہ دوستوں بچے کو، یہ دیکھیں بچے کو پلا کر 8 کلو دودھ ہے، اور منہ سے کتنی ہے؟
ये मुंह से 6 है, 6 दांत है हाँ, अभी दोस्तों, बराबर ठीक होगी। है। ये क्या डिमांड है इसकी? इसने डिमांड है 2,60,000। 2,60,000 अच्छी सी बात फाइनल देने वाली? फाइनल है जी जी, पूरे 30 पे बनती है इंशाल्लाह। 2,30 में हाँ, 2,30 दोस्तों, 2,30,000 में ये वाली गाय हो जाएगी, इसका ठीक है। बच्ची। ये देखे दोस्तों, बिल्कुल हाथ भी, ये देखे, हाँ, चेक करवाई, 2,30 में ये फाइनल हो जाएगी, ठीक है। ये वाली सही है। मोबाइल नंबर 0346 0346 9828 9828 465। 465, ठीक है। ये भी भाई के पास अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी। तो ये खूबसूरत मंदिर दोस्तों गोंदल मंडी का आपके साथ शेयर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं अच्छी चीज़ें आपको, इसमें से भी अच्छे जानवर जो चुन चुन के थे वो आपको दिखाए हैं। तो दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हामी और नासिर। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ये गबन ये हो चुकी है, ये हो चुकी है गबन। ये हो चुकी है, अच्छा ठीक है। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हामी और नासिर, पहले में बनाएगा, पाकिस्तान पहले में। जिंदाबाद।